Hebrews 4:12, Så Hebræerbrevet 4:12, we read that there is a sword så der læser vi, at der er et sværd, that has the ability to do two things. som har evnen til at gøre to ting. It has the ability to pierce and to har- divide. Den har evnen til at trænge igennem og This idea separere. of dividing asunder Så det at separere is its ability dens egenskab eller To evne til separate at two groups of til at people. adskille to forskellige grupper, to klasser af grupper. There's many things that we could learn from this passage. Der er mange ting, som vi kan lære fra denne passage. How can the Bible be alive? Hvordan it's kan alive. Bibelen være i live? Hvordan kan Bibelen være i live? What does it mean that it's alive? Hvad betyder det, at den er i live? What is it? In the English it says quick. What is it properly translated in Portuguese? I det hebraisk siger det hurtigt. That if anybody's got any thoughts, Hvis nogen har nogle tanker, the reason I ask grund til at spørge, is, er, can the Bible be dead? kan Bibelen være død, Or is it always alive? eller er den altid i live? If we owned a bookstore Hvis vi havde en bogbutik, and we printed 1,000 Bibles, og vi printede 1000 bibler, boxed them up and put them away, pakkede dem og satte dem til siden, and they were there for 50 or 100 years, og de var der i 50-100 år, that's good, 500. Would those Bibles have any life? vil disse bibler have noget som helst liv? No, they wouldn't. Nej, det vil de ikke. Do they have the potential to have life? Har de potentialet til at til at være i live? How did Ja. they get life? Hvordan fik de liv? You have to unpack them, Du bliver nødt til at åbne dem, put them into a shop, putte dem ind i en butik, and someone has to buy one, og nogen bliver nødt til at købe and en, then they put it in their box and pack it into their house. og de lægger den i en boks i deres hus og lægger den i deres hjem. Obviously, that's not what should happen. Det er selvfølgelig ikke, hvad der bør ske. It's by reading the word Det er ved at læse ordet, that it comes alive, at det bliver, has at consciousness. det lever, at det får I want en to suggest bevidsthed. Jeg vil foreslå, that this living word at det levende ord is what Paul calls er, hvad Paulus kalder living epistles. levende breve, epistler. That letter is a book, Disse breve It's this er book. bogen, er denne bog, er Bibelen. and so when Paul goes somewhere Så når Paulus tager nogle steder hen to a new town, a new city, til et nyt sted, til et ny by, what does he do? hvad er det, han gør? What's the complaint that people have? Hvad er det for en... That he det? turns their world upside down. Folk brokker sig over, at han vender deres verden på hovedet. And how does he do that? Hvordan gør han det? He self-testifies, Han siger That he's selv, weak. han vidner selv, at han er svag, not strong. at han ikke er stærk. He's not a towering giant of a man. Han er ikke en kæmpe mand. How does he go En about doing gigant. that? To have that kind of power? Hvordan kan der være sådan Because kraft? he's a living epistle. Fordi at han er et levende brev. He's this sword that's come alive. Han er det svær, som kommer i live. Often, we'll Ofte see that sword is portrayed on the board as a book, ser vi det svær, which is what most of you did. portræet som et svær, And I want to som de suggest fleste af os gør. Og jeg vil it's not a foreslå, book, at sværet ikke er en it's a bog, human being. at sværet er et menneske. What human being is that? Hvilket form for menneske er dette? Who's the word? Hvem er ordet? It's Jesus, isn't it? Jesus er ordet, ikke? What is Jesus? Hvad er Jesus? What kind of a being is he? Hvilket slags væsen er han? Human and divine. Menneskelig
og guddommelig, which, remember by definition, is a parable. som vi ved ved definition er en lignelse. And what are we meant to be? Og hvad er det, vi bør være? Living parables. Levende So it's not a lignelser. stretch Så det er ikke, at to make vi tager det ikke this for vidt us. at gøre dette til os. We might call them the three angels. Det kan være, at vi kalder dem de 3 engle. Tre engles budskaber. So this cutting out process, Så denne proces om at skære noget ud, how does it work hvordan virker den for us? for os? What's going on Hvad foregår der? that you're able to penetrate Du er i stand til at trænge igennem and cut, og skære, separate two groups, adskille Cain 2 and grupper. Abel. Kain og Those on my Abel. left and those on my right. Dem på min højre side, min venstre side, dem på min How are you able højre. to do that? Hvordan er du i stand til at gøre det? Do you know another story Du kender andre historier, about cutting things out? som handler om at skære ting ud. Of course you do. Selvfølgelig gør du det. It's right here. Det er lige her. Daniel 2. Daniel 2. We all know about Daniel 2. Vi kender alle sammen til Daniels bog We kapitel all know 2. how things operate. Vi ved alle sammen, hvordan ting This is fungerer. a quarry. Det der er en, We even know the name of the mountain. det er et sted, hvor man hænger sten So ud. there's a lot of things we know about Daniel 2. Der er mange ting, vi ved om Daniel 2. And these things are quarried out of this mountain. Disse ting er skåret ud af et bjerg. If you know anything about quarrying, Hvis vi går ind i emnet om at skære noget ud, hvor man hugger ting ud. if you want to do it carefully, Men vi vil gerne gøre det forsigtigt. first you pierce the rock, Først trænger Then du you igennem split it. stenen, og derefter splitter du divide den. asunder. Du And adskiller that's dem. what's happening here Det er det, der sker her. in Daniel 2. Det sker So dem i 2. what is causing this stone to split and separate out of this mountain? Hvad får denne sten til at splitte sig og adskille sig fra bjerget? What's the mechanism? Hvad er mekanismen? Is it just some emotional high that you got? Er det bare en eller anden emotionel følelse, som du har? En Is it something emotionel ro, about som du har? veganism that you read? Handler det om veganisme, som du har læst om? What causes you to be split and cut out of this mountain, quarried Hvad- out of it? Hvad får dig til at adskille og blive splittet fra dette bjerg? Hugget ud af dette Is there bjerg? something internal Er det noget in noget that indre mountain i bjerget, that splits you out? som adskiller Certainly dig? there is not. Det er der ikke. Go and check a mountain. Gå hen, prøv at se, See how many of them kig på split of bjerget. their own accord. Prøv at se, om bjerget kan skille sig på egen hånd. Never happens. Det sker aldrig. How do you get stones being split or quarried out of a mountain? Hvordan får du sten, som er hugget eller You have adskilt to fra have bjerget? external forces. Der bliver nødt til at være en ekstern, The natural explains the spiritual. nogle eksterne kræfter. So we know Så, that this sword in Hebrews 4 så vi ved, at det sværd i Hebræerbrevet is not 4 the Bible. ikke er Bibelen. For those who don't like me saying that, it's not only the Bible. For dem, som ikke kan lide at sige sådan, så er det ikke blot Bibelen alene. And it's not Christ. Det er ikke Kristus. It's his agent, Det er hans agenter, you, dig. that human being. Det er menneskelige, And this human det being menneske. Og mennesket is going to pierce skal trænge igennem and split. og So adskille. therefore, Og derfor if you go to Daniel 2 and look at the natural world, går vi til Daniel 2 for at se på den we switch naturlige the verden. imagery slightly. Vi skifter You have a mountain. billede. Vi har et bjerg. You're going to quarry out of this mountain rocks. Du vil hugge ud af det. Du vil hugge sten ud af dette bjerg. Udhugge sten af dette bjerg. Often we do this pebble model, like a stone.
Nogle gange laver vi en You model know af it can't be a sten. stone Du ved, det kan ikke være en sten. that looks like that. It has to be stones that look like this. They're not rocks. Det skal ikke være sten, der ligner. Det skal være sten, som ser ud som den er Shaped. ved bjerget. Den skal To do have, something. den skal have en form for at gøre et Yeah. arbejde. It's not this odd-shaped sphere, Det er ikke den her sten med forskellige because you former, can't do anything with that. for den kan du ikke bruge til noget. It has to be shaped Det skal være en sten, in order for it som to er do some formet, work for or at to den be kan, useful. for at sten kan være en del af et So arbejde. what's cutting those rocks out? Så hvad hugger disse sten ud? Udhugger disse sten? You have to use tools. Du skal bruge redskaber. What we do is Det vi gør er, we read the verse vi læser verset, and it says without hands. og det siger uden hænder. Have you ever heard of rocks being cut out of a mountain without hands? Har du nogensinde hørt sten blive hugget ud af et bjerg uden hænder? Can't happen. Det sker ikke. Is Daniel 2 a parable? At Daniel tog en lignelse. You know it is. Det ved du, at det Because if er. I asked you what this statue is, For hvis jeg spørger dig, hvad denne statue er, you'd say this represents nations. så vil du sige, at denne repræsenterer nationer. If I asked you what this represents, Hvis du spørger dig, hvad denne you'd tell repræsenterer, me it represents så vil du sige, at det repræsenterer nations. nationer. Same thing. Den samme You ting. could argue what nation is it? Du kan snakke om, hvilken nation det er. It's the nation of God, Det er Guds nation. the church. Kirken. So we know it's a parable. Så vi ved, at det er en Mountain lignelse. equals church in this context. If you want. Kirke, If you want to say it that way. kirke er lige med bjerg i denne I prefer kontekst. to call it a kingdom. Jeg vil kalde det et kongerige. But the point I want to make is we know it's a parable. Men pointen, jeg vil lave, er, at det What er are the en rules? lignelse. Hvad er reglerne? The spiritual, Det spirituelle, these are people det åndelige, det er being et cut folk, out of the church. som bliver Has skåret ud to af be kirken. modeled against the natural, Det skal være en model imod det naturlige. using similar rules. Ved at bruge So you go to the lignende natural, regler, så vi tager det and you naturlige. know that rocks don't come out of mountains by themselves. Og vi ved, at sten kan ikke komme ud af bjerge af dem selv. Elskede So, sig bjerget selv. Depending upon your spirit, Så afhængig af din, I'm about On- to get into a conflict with you. så vil jeg gå ind i en konflikt med jer. Because when the Bible says without hands, Så når Bibelen siger uden hænder, people call that a thus saith the Lord. så siger det, så siger I'm Herren. saying the Bible is saying with hands. Jeg siger, at Bibelen siger med hænder. It does not mean without hands, it means with hands. Det betyder ikke uden hænder, det betyder med hænder. And the reason I can say that Og grunden til, at jeg kan sige det, is because the structure teaches you that. er, at strukturen lærer os til det. The structure of parables. Tillader det det. The Strukturen af structure of lignelser. real life. Strukturen af det virkelige liv. No one would agree Ingen vil that rocks cut themselves out without any hands. Ingen vil være enige med, at sten hugger sig selv ud uden And I hænder. know everyone would believe that. There would be an agreement. Og jeg ved, at alle, som tror på det, So det you vil have to være ask i yourself, overensstemmelse. Så du bliver nødt til at spørge dig how can selv, you develop a story that says no hands hvordan kan du udvikle en historie, som siger uden hænder, and be true og være sand to the import or the truth of what this is trying to teach us? og være sand i forhold til det, som den prøver at lære os. You have a direct conflict now Du har en direkte konflikt between what the model teaches and what the words say. mellem det, som ordet siger, og We should, hvad modellen we should be siger. careful, Vi skal være extremely forsigtige. careful, ekstremt when we forsigtige. just take a simplistic thus saith the Lord Når vi blot vil tage et så siger Herren, and people who are minded to do et simpelt so så siger Herren, og folk de bliver påmindet om at gøre will take det. phrases such as what I've just said Hvis vi tager sætninger som det, jeg lige har nævnt, and use them as evidence og bruger dem som that evidens, me, bevis, people like me, folk do kan lide not mig. read properly, Hvis folk kan lide mig, så vil that de ikke læse manipulate ordentligt. scripture. De vil manipulere And at the same time, ordet, they men will på den samme recognize tid, så vil that de stones don't cut themselves out. anerkende, at sten kan ikke skære dem selv ud. And they don't even care.
Han mente, Maybe they don't even think about it. Maybe you haven't thought about it before. That this is a parable. måske du kan tænke over, at det der er Parables work en properly. lignelse. Lignelser arbejder ordentligt. Sheep don't fly. Får flyver ikke, Rocks don't cut themselves out of mountains. og sten skærer ikke dem selv, hugger ikke dem selv ud af It has to be bjerget. done with hard effort. Det bliver nødt til at være gjort med And we all know, med which is the main anstrengelse. point I wanted us to see. The mechanism of being cut out Mekanismen ved at blive hugget ud is not inherent in the mountain. er ikke noget, som er indbygget It's i bjerget. external forces that are doing that. Det er eksterne kilder, som gør det. Kræfter, som And gør all det. of that we can get. Alt And det it kan vi says få. nowhere in the Det er- verse anything that I've just taught for the last 3 or 4 minutes. Det er alt, hvad vi kan få i verset, og intet af det, som jeg har lært de sidste 3-4 minutter, står i ordet So am I i making it up? verset. Så, Is it logic? så er det, jeg finder på Is det. it pure error? Er det logisk? Er det ren? How do you decipher? How do you discern what's right and what's wrong? Er det forkert? Hvordan kan man skelne mellem, der er rigtigt og forkert? It's recognizing Det er ved at that anerkende, parables at lignelser are like a divine instruction book er ligesom en guddommelig for those who are instruktionsbog willing to use it. for dem, som er villige til at bruge det. And you can discover truths that you have never seen before. Og du vil finde sandheder, som du aldrig nogensinde You har can fundet correct før. mistakes that our church has made Du for kan, decades. du kan, du kan You can correct rette mistakes fejl, that som we've made even kirken, in this movement. du kan rette fejl, som kirken har lavet i århundreder. Du kan korrekte If fejl. you're willing to have faith Du kan lave, du and step kan, out and not be du too kan rette scared fejl, to som trust kirken God. har lavet, som bevægelsen har lavet. Hebrews 4:12. Hebræerbrevet 4:12. This sword Det er desværre can penetrate and cut. kan penetrere og It's the skære. Bible, Bibelen. but it's also Christ. Bibelen er også Christ is Kristus. the Word. Kristus er ordet. Christ is human and divine. Kristus er Humanity and menneskelig divinity is og the guddommelig. parable. Guddommelig og He is the menneskelig er- pattern man, Kristus the one that we er were supposed to copy. et mønstermand. Den mand, So som vi skal therefore, kopiere this is efter. us, Derfor er det der også os, who are meant to be living epistles. som er meningen, som har formlet at være As our levende master breve. was, so are we. Ligesom vores herre var, så We don't skal just vi også live være. parables Vi skal ikke bare leve lignelser like him. som ham. He spoke nothing without a parable. Han talte intet ord uden lignelser. Everything has to be taught as a parable. Alt skal læres som lignelser. And then it has to be decoded and explained. Og derfor skal det blive åbenbaret og forklaret. Don't take it lightly. Tag det ikke When let, we read on page 4, når vi læser på side 4, that he does this deliberately at han gør det der frivilligt. to create two groups, At han skaber to because grupper, they have eyes and ears, fordi de har øjne og ører, but they don't have the ability to see or hear. men de har ingen evne til at se og høre. And neither do they understand. Og ej heller forstår de. And it explains why. Og det forklarer hvorfor. Talks about the heart, the ear, and the eye. Og der bliver snakket om hjertet, ørerne og øjet. And their eyes have been closed, their ears have no longer able to hear, Deres øjne har været lukket, og deres ører har været and their Har ikke hearts været have stand been til at høre. encased in fat, og deres hjerter har suffering from heart disease. And they're in desperate need of surgery. de har virkelig brug for en And they're unwilling operation, to fordi hjertet both accept the diagnosis and the cure. de skal både acceptere diagnosen og And it's for that reason that he speaks Løsningen. in parables. og det er på grund af det, at han Because snakker if i you want to be lignelser. down, you can stay there. Så hvis du vil være nede, så kan It du blive becomes der. an enormous test Det bliver en enorm test for these people for disse folk, of whether or not they're going to accept this sword, hvor end de vil acceptere det desværre. this person, Denne person and listen to him. og lytte til ham. I want to go back to
page 2, if you wouldn't mind. Vi går tilbage til side 2, hvis du ikke har noget imod det. Hvis I ikke har noget imod det. This is paragraph 2, Det der er paragraf 2. and it's the last part of the paragraph that we want to see. Og det er den sidste del af paragrafen, som vi kan se. Christ's parables are links in the chain of truth that unites man with God and earth with heaven. Kristus er dele i kæden af sandheder, som forbinder mennesket og himlen. Yep. São as parábolas de Cristo, elos na cadeia de verdade que unem o homem a Deus e a terra ao céu. So É na última frase, na metade dela. it's good enough? Yep. So Kristus lignelser var er São as parábolas de Cristo, elos na cadeia. er en all I want to do del, is dele i kæden af sandhed. turn those words into a picture. Jeg vil gøre dette billede. Jeg vil lave disse ord ind til et It billede. says man with God, earth with heaven. Der står mennesket med Gud og himmel med jorden. So here's earth Então aqui temos a terra. Her er and jorden, here's heaven. og her er himlen. And who lives in heaven? Og hvem er i himlen? God. Gud. And who lives on earth? Hvem er på jorden? Human beings. Mennesker. So Menneskelige væsener. humans with God, earth with heaven. Mennesker med Gud og jorden med himlen. So that's the last part of the paragraph. Så det er den sidste del af And paragrafen. she tells us the purpose of parables. Hun fortæller os formålet med It's lignelse. the same definition that we had all up the top, Det er den samme definition, som vi havde i toppen. particularly this one. Particularmente essa última. The natural Natural. Især den her, den naturlige and the spiritual. og den spirituelle, den åndelige. That's what the connection she's making here. Det er den forbindelse, som hun laver her. So what's the purpose of parables? Så hvad er formålet med lignelser? She says Hun siger, that they are to unite two kingdoms. at de skal forene 2 kongeriger. They're to unite earth and heaven. De skal forene himlen og jorden. So how are you ever going to get to heaven? Hvordan vil du nogensinde komme til himlen? You can only do that Du kan kun gøre det through parables. gennem lignelser. She says they're the links Ela diz que são os elos Hun siger, in at the chain of truth. det er So we have a chain of truth here, vi har en kæde af sandheder her, which are connecting heaven and earth together. está conectando o og som forbinder himlen og jorden. So here you are on earth. Her er du på jorden. The way you get to heaven Den måde, du kommer på til himlen is by either walking up the chain, er ved at gå på kæden op til himlen. corrente, or you could drag the chain down and bring heaven to you. ou você pode Eller du kan trække i kæden og bringe himlen ned til dig. Which one would you do? Hvilken vil du gøre? Drag heaven down here or climb up to heaven? Vil du trække himlen ned til dig, eller vil du kravle op til himlen? I would suggest both, Jeg vil foreslå begge. because in our present experience, Fordi i vores nuværende, none of us can go to heaven. nenhum de nós. så kan ingen af Why? os komme til himlen. You have the wrong kind of body, Fordi vi har den forkerte krop. not designed for space travel. Que não está desenhado Ikke egnet til So if you want heaven now, rumrejse. céu agora. you have to bring it down to earth. Så hvis du ikke har det nu, så må du bringe Yesterday we himlen called til that jorden. glory one. I går kaldte vi det for Second advent, herlighed nummer 1. we can climb up to heaven Andet komme, der kan vi kravle once op we til have these himlen, new bodies, glory two. Uma vez que a gente hvilket novos corpos. er den nye krop, The reason why this is interesting for herlighed me, 2. Hvorfor det der er interessant for mig er, I'm sure most of you are aware, jeg ved, jeg er sikker på, at de fleste af jer kender til. what does this imagery look like Hvordan ser det billede ud, when you see this chain that connects earth and heaven? når du ser denne kæde af lignelser, som forbinder jorden og himlen? Looks like Jacob's ladder. Det minder dig om Because it is Jakobs Jacob's ladder. stige, fordi det er Jakobs stige. And what is that ladder? Og hvad er det for en stige? Who is that ladder? Hvem er stigen? We know that's Jesus. Vi ved, at stigen er Kristus. So when we say here, Jesus. Så når, parables of Jesus, så når vi ser her, at lignelser er she repeats Kristus, this concept over and over Jesus. again in just in different subtle ways. Ela repete hun siger det der på mange forskellige måder. de maneiras sutilmente diferentes.
If we go to page 22, paragraph 2. Hvis vi kigger over på side 22 i Yes. Christ oplægslæsen, Em português começa. paragraf 2, Nos ensinos do Salvador por meio de parábolas está uma indicação que é verdadeira educação. Consegue me ajudar a achar? Probably page 5 or 6. Provavelmente página 5 e 6. 5.2. 5.2. Obrigado. Which one? 5.2. We're not going to read the whole paragraph. Não vamos ler todo o parágrafo. Just read the ikke hele paragrafen, vi first læser sentence. Eu vou kun den ler a første primeira sætning. frase. Diz: No ensino I do Salvador frelserens por meio de lignelse bliver der há lært uma indicação i lignelseslære, er der en indikation af, hvad det vil sige at have In the den Saviour's parable rigtige teaching Então, no ensino do højere Salvador por uddannelse. is an indication of what constitutes or comprises true higher education. há uma indicação do que constitui ou do que é a verdadeira educação. So we speak a lot about true education. Så vi taler meget om den rigtige The uddannelse. study of parables, Når man studerer lignelser, true education. Verdadeira educação. She calls it a higher form of education, Isso é uma forma superior de educação. når man studerer lignelser, not er to be det den confused with rigtige university uddannelse af education. It's a sindet. totally separate subject. Det handler ikke om universitetet, det er en helt anden, et helt andet emne, vi taler No om. impact to that model. Isso não tem Det har ikke nogen. So I want us to see Jeg vil gerne have, at vi ser, that parables at lignelser, of Christ, the gospel, prophecy, eller at Kristus, and det its er true evangeliet og education profeti verdadeira educação. og sand uddannelse. New word? Cura di era da. Da. Space educ. So it's true education. Então é verdadeira. Så sand uddannelse. So you've heard a lot about true education. Så du har Sometimes you hørt might meget om think it's sand gardening. uddannelse. Então você já escutou bastante sobre educação, às vezes você acha que tem a ver com jardinagem. Ah não, gardening like agriculture. Você acha que tem a ver com jardinagem? The reason why agriculture is the ABC or the true higher education Og grunden til, A razão at pela qual a agricultura agrikultur, landbrug er den is because it's a ABC parable for, porque é uma parábola. by for sand definition. uddannelse, er fordi, at det And the er only en way you're ever lignelse. going to derive any benefit Og den eneste måde, du kan få nogen by coming to a school like udlede this nogle fordele ved at komme til sådan en skole som denne, and being encouraged to work outside, og blive opmuntret til at arbejde udenfor. the only way you're ever going to receive any benefit, Den eneste måde, du kan modtage nogle you can fordele, get physical benefit, du får is fysiske by having an fordele, intellectual understanding of what it is that you're doing. at ved at du får en intellektuel forståelse af det, du gør, af det, du laver. What the parable is teaching you, O que a parábola está Det, som the lignelsen parable viser being the dig, work that you're doing, the agriculture. at lignelsen er det arbejde, som du laver, landbruget, This is why landbrugsarbejde. so many students come to a school and leave unchanged. Det er derfor, der er så mange elever, som tager til skolen og forlader skolen Because uforandret. they're only being educated for half of their time period that they're here for. Fordi de kun er blevet uddannet i halvdelen af den tid, de er It's her. supposed to be 8 hours of work a day. Det er meningen, at de skal arbejde 8 You do timer 4 om hours dagen study, før 4 studiet. hours of 4 ugers manual studie. labor as 4 horas de trabalho manual is supposed to be parable teaching. deve ser ensino por parábola. That's what it was designed for. Det er det, som det uddannelsessystem Because we don't er designet understand til. that, Men fordi vi ikke forstår det, we just waste half of our life away. Perdemos metade da nossa så, And it's not just agriculture, obviously. E isso não se refere Så- só à agricultura, obviamente. lader vi vores liv I'm på sure til most spil. of us Det are handler ikke aware kun om landbrug. Jeg er sikker på, at de fleste af os kender til, That there's more religion at der er mere religion in a loaf of bread, i et stykke brød, in its creation, Na sua i dens, maneira de fazer, i than dens, many people realize. dens skabelse. If you come to a facility like this você vem por um Hvis du kommer til et sted som and you dette, don't understand og du ikke forstår the purpose and the nature of manual labor, propósito e a naturen og formålet med it's fysisk fulfilling arbejde, its purpose of
true higher education at den opfylder formålet med den because sande it's teaching you uddannelse, how parables work. fordi at denne form fortæller dig, hvordan lignelser fungerer, Then you're wasting half of your time here. E aí então você vai estar perdendo metade do seu tempo aqui. så spilder du halvdelen af din tid her. Next one. Næste. Jump down 3 pages. Vamos descer 3 páginas. Page 25, paragraph 1. 26, parágrafo 1 em inglês. Vi læser næste paragraf 25.1. A 25, parágrafo 1 em inglês. Christ's purpose in parable teaching was in direct line with the purpose of the Sabbath. Kristus formål i lignelseslære var den direkte Okay, we're going to paraphrase it straight from the English. Então eu vou parafrasear. med formålet om O sabbaten. propósito de Cristo por parábolas está em linha direta com o propósito do sábado. So it's slightly different. É sutilmente diferente. Just do it again. O propósito de Cristo no ensino por parábolas está numa linha direta com o propósito do sábado. So I want to pick up to one word, the word purpose. Então ele quer Jeg tager fat i et ord, som er formål. The purpose of parables o propósito Formålet med was in agreement, lignelser er i overensstemmelse she says, in direct line está em i linha direta direkte with the linje purpose of the Sabbath. com o med propósito. formålet af sabbaten. Parable teaching O ensino por parábolas is Sabbath Lignelseslære teaching. é o ensino do sábado. er Can see that? sabbatslære. So I want to say parables Så jeg vil sige, is the at Sabbath. lignelser er sabbaten. What's the great test at the end of the world? Hvad er den store test ved verdens ende? Parable. Lignelser. Who would have guessed? Hvem ville have Who would have gættet? thought? Hvem ville have troet? Let me ask you, Deixa eu te fazer uma pergunta. most people in this room A maioria das De fleste folk i dette rum believe that the close of probation for Adventists tror, at nådetidens ophør for adventisme is at the Sunday law. er ved søndagsloven. That's before the test has even begun properly. Det er før testen overhovedet har startet de maneira apropriada. So what's rigtigt. your test? Så hvad er din test? How can it be the Sunday law? Sunday law is not even come yet. Hvordan kan det være søndagsloven, når søndagsloven ikke engang er kommet? Bring it forward. Lad os tage det fremad. November the 9th, 2019. Den 9. november 2019. Some of us don't understand. Nogle af os forstår ikke. Don't have clarity. Nogle af resten af os Some of us har are ikke all klarhed. fully on board. E alguns de nós Og, estão og But nogle af os, at whatever level you are, men hvor end du er, you know we're calling this the close of probation. så kalder vi det nådetidens ophør. So we're in agreement just at that level. Så vi er i overensstemmelse på dette niveau. And we haven't seen any signs of any Sunday laws anyway. Og vi har ikke set tegn på Probation, what you've been tested on. Hvordan ligger du nådetidens ophør? Hvor er nådetidens If you ophør? don't have a good explanation, Hvis du ikke har en god forklaring, besides looking silly, udover at se dum ud, parecendo tolo. fjollet on ud, what is your own faith based? men hvad er din tro baseret på? When you can see Når du kan se the purpose Que o propósito formålet of Sabbath teaching do ensino do med is sabbatslære, the same as the purpose of parable teaching, som har det samme formål med lignelseslære, we could read the rest of the paragraph to get some context properly. vi kan læse resten af paragrafen for at få en bedre kontekst. What og we could forståelse. see Hvad vi kan se, is that whether God tests you on a parable, at hvad end Gud han tester dig i lignelser, A or parable S, ou pela parábola eller S for lignelse Sabbath, S for it sabbaten, doesn't make any difference. It's still the same test. så gør det ikke nogen forskel, for det er den samme test. I'm aware Jeg ved, that even in Sister Tessa's presentation, at selv i testpræsentationer, that at i en af det, there were people who still not fully settled into the idea så var der stadig folk, som ikke fuldstændig havde sat sig ind i, of what the Sunday law in 2014 meant, ideen om, hvad søndagsloven var i 2014. because we're locked into a mindset
For de har lukket sig ind i et form for that tankegang, just says, just looking for the letter S, Sabbath. som kun leder efter ordet We think sabbat. that's what it's all about. A gente pensa que Er det, tror vi, det er alt det handler om. So if you get another parable Så hvis du tager en anden that doesn't lignelse, look like the S parable, så ligner det ikke S-lignelsen looks for like sabbat. another parable, Det ligner en anden we lignelse. we can't conceptualize Vi kan ikke gribe, that was actually even a test. vi kan ikke forstå, at det der var en test. Let me summarize what the point I'm trying to deixa eu tentar make Lad us see. Lad mig opsummere min pointe med det, jeg vil sige. Parables Lignelser can be conceptualized in different ways. pode ser kan blive forstået på forskellige måder. diversas maneiras. Christ, the gospel, Kristus. prophecy, Det er ved evangelie, profetien, true education, Verdadeiro educação, sand baking uddannelse, a loaf of bread, lave et stykke brød, bage et stykke gardening, brød, jardinagem, havearbejde or the Sabbath. eller sabbaten. So if it's the Sabbath, Så hvis det er sabbaten, Revelation 13, åbenbaring 13, you're being tested você está sendo du er blevet on testet whether you'll accept på, om du vil acceptere the rules and principles of parables, reglerne og principperne af how they lignelser, work, hvordan de fungerer, and what they're designed to teach you. og hvad de er designet for at lære dig. designadas ou desenhadas a te ensinar. And if you can broaden out your thinking, Og hvis du kan udvide din tankegang, Seu pensamento, remember what we said at the beginning. kan du huske, hvad vi sagde i starten? Parables are more than sheep and human beings. parábolas Lignelser er mere end for mennesker. e seres humanos. They can be boys and balls. Pode ser De kan være drenge og They can be bolde. someone throwing a stone Det kan være nogen, som kaster en sten. with different trajectories. com diferentes Med, trajetórias, Becomes so much more med subtle and forskellige broader. traits. se tornando muito mais sutil e amplo. If you can conceptualize that, Hvis du kan forstå dette, then you're in a place så er du et sted, where you can conceptualize Onde você hvor du kan forstå, conceitualizar that we could be fully and completely tested at vi kan være fuldstændig testet by all the same Prøvet. rules and principles af alle de samme regler og principper, and never even smelt a Sunday law. og aldrig nogensinde have færden af en søndagslov. That we can say At vi kan sige, an attack upon the Constitution que ataque et Of the angreb United på States grundloven is på USA er, like er som an attack upon the seventh day Sabbath. er som et angreb på den 7. dag All sabbat. the same thing. Det er alt sammen det samme. If we can conceptualize that, Hvis vi kan forstå det, visualizar dessa maneira, you'll have moved a long way in your thinking så er du kommet en lang vej i din tankegang. percurso no seu pensamento. to understand things like 2014, For at forstå ting som 2014, 16, 18, 19, 16, 18, 19, priests, præster, Levites. levitter. All of those models Alle disse modeller are built on the principle of parables São construídos er bygget på princippet and realizing af lignelser. Hvis du that forstår det, parables parábolas, are the very mechanism, são o próprio mecanismo lignelser er the den means by which God will come to a people, er princippet og den måde, som Gud kommer til folk, find out who they are, for at finde ud af, hvem de er, pierce them, perfurar and gennemtrænge then dem, separate them, og derefter adskille dem. divide asunder. Adskille dem. Next paragraph, Næste paragraf. 7.3 or 8.1. 7.3 ou 3.8. 7.3. Again, I want to pick up the first sentence mainly. Ele vai escolher a primeira frase, principalmente. And Christ has linked his teaching not only with the day of rest, but with the week of toil. Não ligou Cristo seus Og Gud har ikke kun forbundet. mas com a semana de trabalho. What's that saying? Hvad siger denne sætning? Now we're becoming familiar. Está sendo dito Nu aqui. bliver vi Agora ukendte nós med. estamos ficando familiarizados. She says, Ela diz, the day of rest, o dia At- de repouso, singular. singular, At den The week of toil, a semana de trabalho, plural. plural. Many days. Muitos dias. She's comparing one day with many days. Ela está
Hun sammenligner en dag, som er sabbaten, sammen the day med of mange rest, dage. with the day of work. Dagen, hvor man slapper af, dagen, hvor man You arbejder. see, compare and contrast there. Man ser sammenlignende og He's linked his kontrastere. teaching, Ele ligou os seus ensinos Hun parable teaching. hans lærer, som only with the lignelser, Sabbath. ikke kun med sabbaten. We already picked that up. Det har vi allerede But fanget. what else? mas com que mais? Hvad sammenligner hun det mere med? Hvad sætter hun det With mere i the work forbindelse that we med? have to do. Hun sammenligner det med det arbejde, Our work. vi har brug for at lave. Vores arbejde. So he's linked parables Então ele conectou Så parábolas not der only to the Sabbath, but with the work that we're required to do. lignelser bliver forbundet med sabbaten com a obra que og det arbejde, som vi Are har we brug supposed for to at work on gøre. the Sabbath day? a gente deve trabalhar no Er det meningen, at vi skal arbejde på sabbaten? No? Nej. Depends on the work. depende do trabalho. Det afhænger af arbejdet. So Então, our name is nosso nome é Joshua, Så vores navn er and we're Josva. going to enter into Canaan via the Jordan River, e a gente Vi kommer ind i Kanaan via and we're Jordan thirsting for floden. war, e a gente está sedento por og tørster efter which is krig, work. hvilket er arbejde. And what does God tell us to do Og hvad beder Gud os om at gøre temos que fazer. for 6 days? i 6 dage? Work or rest? Arbejde eller slappe af. Trabalhar. For 6 days we're doing work. 6 dage arbejder vi. What work are we doing? Hvilket arbejde vi laver? We're just walking around, Vi går bare rundt, blowing the trumpet, puster i taking trompeten, it easy. tager det afslappet, tager det nemt. We're not working. Vi arbejder ikke. We're resting for 6 days. Vi slapper af i 6 dage. What do we do on the 7th day? Hvad gør vi på den 7. dag? Rest or work? Vi slapper af eller arbejder. We work, don't we? Vi arbejder, gør vi ikke? You take up your tools Du tager dine and you redskaber, go and do a work. og du går ud og gør et arbejde. We think that was sin. E a gente acha que isso é pecado. Det er We synd. flipped the whole story Vi tror, det var round synd. A gente inverteu toda a história. Vi har because vendt stolen på hovedet, God has linked his teaching fordi Gud han har not forbundet just with the hans, rest day, but with the work week. hans lærer, ikke blot med dagen af afslapning, men også med, When are we supposed to do a great work? Quando é que a gente hvornår er det, vi skal lave et stort arbejde. Let me ask it a different way. Deixa eu fazer uma forma diferente. When are you Jeg må supposed to spørge på en anden måde. prepare to Hvad do er the det, hvad work? er det som vi skal forberede? Fazer uma aula. You prepare on Friday, don't you? Vi skal forberede os på fredagen, Preparation day. som er forberedelsesdagen. That's the 6th day. Det er den 6. dag. You work on the 7th day. Du arbejder på den 7. dag. Revelation 18 verse 4. Åbenbaringen, 8, verso 4. Revelation 18 verse 18:4. 1 to 3. Apocalipse åbenbaringen 1 a 3. 3 We're going to be 4. working in the Sunday law history, A gente vai estar Hvor arbejder vi i søndagslovsperioden? na história da lei dominical. in the Sabbath test history. Na I sabbatstesten sábados, da prova. historien. If we want to understand about Sabbat. parable teaching, Se você quer entender sobre Det, ensino em det vi parábolas, forstår we need to om understand the lignelseslære, relationship between resting and working, vi skal lære at forstå forbindelsen mellem at arbejde og slappe af, between the singular and the plural. mellem det singulære der og det flertallige. If I took many days Hvis jeg tog mange dage, and I took a singular day, og jeg tog en dag for sig selv, I call this many. jeg kalder dette for mange. She called it, Ellen White called it 6. Ellen White kalder det for Week. 6. En We uge. seen a model like this? Har I set en model ligesom denne? Many days in a singular day? Mange dage og en We egentlig dag. have. Det har du. This is Daniel 8, Det der er Daniel 8, 14, 14, where we can begin to develop hvor vi kan begynde at udvikle the Hazon vision, Hasson-visionen, vision. Hasson-synet. Okay. So this is the Hazon vision. Så det er Hasson-synet. See? And this is the Mareh vision. essa é a visão maré. Og det der er Mara-synet. I'm not sure if we've all studied this, Mara-synet. Jeg ved ikke, om vi alle sammen har studeret dette.
But this concept about rest and work, Men dette koncept om at slappe af og arbejde, rest and work slappe af og gets arbejde, flipped bliver at the end of the world and the beginning of the ved world, verdens ende og begyndelsen af verden. because you're supposed to rest here and work here. For det mener, du skal slappe af her og arbejde der. If you're uncomfortable with that, Hvis du er utilpas med dette, let me do it in another model. lad mig give en anden model, hvor jeg gør dette. Justification, Retfærdighed, sanctification, hellighed, glorification. helliggørelse og 1, herlighedgørelse. 2, 3. 1, 2 og 3. Where are we at the moment? Hvor er vi lige nu? Here. Vi er her. Yes. So if we're in 2 here, Hvis vi er i in perioden af sanctification, 2, som er this is the period of helliggørelse, grace Esse é período de graça. or the period of rest. er det nådeperioden, eller We're not perioden, hvor vi supposed to skal be slappe resting af? in Christ. Vi skal slappe af i Kristus, So hvile i this period Kristus. here Så denne is periode, the period of rest. denne periode er en hvileperiode. Rest. So this is the period of rest, Det er en hvileperiode, but this is the period of this work week. Mas esse é o período og det er en periode af denne arbejdsuge. All of us Så alle af are os comfortable er about tilpas med turning these around. med at vende det om. And if that's the case, Og hvis det er, we're not just in the Hazon vision, hvis det somente na visão, så er vi we're in ikke the kun, Mareh vision. vi er ikke kun i Hazon. And we're not just in Men the vi er også Mareh i- vision, we're in the Hazon Vi er vision. også i Mareh-synet. Vi er i begge. And you can't separate Og du kan ikke the separere Mareh Moreh from the Marah, fra Morah. Fra Morah. which is Du a kan ikke study in and adskille of disse itself. to. Det er et studie i sig selv. Disse to syner. So what I want us to see, Så det jeg gerne vil have, vi ser. we have got the Hazon nós temos a Vi har and the Hazon, Mareh, e a maré. vision, the Hazon synet og and the Moreh Mareh. E a maré. synet. And you wouldn't guess what the Hazon and the Mareh are. Vi vil gerne gætte, hvad de forskellige syner er. É porque é Shazon, se fizesse no white for razão. Just because That's Hebrew. que é hebreu, eu não sei hebreu. It's spelt with a Det C, der pronounced er- with a H. Dette er hebraisk. Jeg skrev det med et H, men det bliver udtalt med et. Razão, if you want to. How do you spell it? No, where you are. Where. Okay, yes. So can we see how we can turn them? Kan vi se, hvordan vi kan vende dem om? The work and the Arbejdet rest. og hvilen. And this is the rest and this is the work. Det der er hvile, og det der er But this arbejde. also becomes the rest. Mas esse também se torna Men det And der then er this becomes the også work. We can flip them. I've hvilen, shown you og that. det der er arbejdet. Vi kan vende dem om. Det kan jeg vise jer. If this is the Hazon and this is the Mareh, Hvis det der er Hazon, og det der er you can Moreh, flip the visions round. så kan du So you've got the Hazon and the Mareh in vende both synene om, places. hvor du giver dem nye pladser. What does Du this vender dem sound om. like? Hvad lyder det som? Where you've got two things combined together, Når du har to ting, som bliver kombineret. the human humano. and the divine. Det menneskelige og det You could guddommelige. argue external and internal, natural and spiritual. Du kan argumentere for det indtil det eksterne og det These parables come up over and over again, åndelige og det naturlige. and they begin to shape and mold your concept of reality, Og det begynder at forme din forståelse af realiteten. because our perspective of reality is not right. For vores forståelse af realiteten er ikke rigtig. We have a warped understanding. Vi har en forkert These forståelse. concepts begin to straighten those misunderstandings out. Og disse koncepter begynder at rette disse misforståelser, vi har. Just want to add a little bit more to that. Jeg vil bare tilføje lidt mere til dette. We know that this is the Sabbath Sunday issue. Vi ved, at der er et sabbat søndags. I think I spoke to Dette someone er et earlier sabbat about this. søndagsproblem. Comentei sobre isso com alguém mais cedo.
We've got 7 days, Vi har 7 dage, and then the cycle begins again, og så begynder cyklusen igen, which is number 1. som er nummer 1. But if you were to carry the cycle along, this would be number 8. Men hvis du ville fortsætte cyklusen, så ville det være Så- nummer 8. You've got number 1 lining up with number 8. Så du har nummer 1, som sættes i same forbindelse day. med 8. Det er den samme dag. Agree with that? Er du enig med det? Er du enig i det? Number 8. Nummer 8. All numbers have symbols. Alle numre Some har have symboler. multiple symbols. Alle tal har symboler. Nogle har flere Sorry, multiple symboler. meanings. Forskellige meninger. The number 8 Betydninger. Nummer 8 is well defined as a symbol of resurrection. er symboliseret ved genopstandelse. So the number 8 is a symbol of resurrection. Så tallet 8 er symbol på genopstandelse. This should be enough also. These two are nada. Reflita. Number 8 is a symbol of resurrection. Nummer 8 er genopstandelse. On the 8th day, På den 8. dag young boys were circumcised, blev de unge drenge omskåret, symbol of the covenant, ligesom i symbol of entering into a new life. pagten, pagten om at indgå i et nyt You liv. can see this number 8 in a number of different places. Vi ser det tal 8 i flere forskellige sammenhænge, i flere Perhaps the forskellige place that steder. you're most familiar with, Måske det sted, som du har mest kendskab til, er Revelation 17. Åbenbaring 17. You can see it in Daniel chapter 8. Du kan se det i Daniel You kapitel can 8. see the number 8 coming up there. Du kan se tallet 8 der. But I say the easiest place is Revelation 17. Men vi har stedet Åbenbaringen 17. We spoke already Vi har allerede talt about om the relationship of Laodicea and Ephesus. forholdet mellem Let's remember Laodikea that study. og Efesus. Hvis vi kan huske dette studie. This was Moses, Dette var Moses, and this was Ephesus, og dette var and this is Efesus, Laodicea, og dette er Laodikea, and this is Christ. og dette er Kristus. But Christ's history Historien om is also the Kristus history of Ephesus, er også historien om bringing us Efesus, to Laodicea. som bringer os til Laodikea. Hopefully you remember that study. Forhåbentlig kan du huske dette studie. What we can do with that, Alt det, som vi kan is to bruge show dette til, er at vise, that we're here in this history, at vi er her i and we denne can get historie, this dynamic and bring it to our own. at vi kan få denne dynamik og tage den til vores So egen. we're going to have Ephesus here. Så vi har Efesus her ved enden. I've done it in red Jeg har gjort det i rød, is because all of this is history, for alt det der historie, and this is being created from that history. og dette er blevet skabt So på we should baggrund af expect denne to historie. see Så vi skal forvente at se 2 churches. 2 kirker. Okay, that with my sister. Er det okay med det, min søster? 2 churches. 2 kirker. So we did that already. Så det har vi allerede gjort. So number 1, Så nummer 1, if this was churches, hvis dette var kirker, would tag with number 7, wouldn't it? This is number 7, and det vil linje op med nummer this is 7, number 1. og det der er nummer 1. So 1 and 7 coexist. 1 og 7 Yeah. But eksisterer på we're not samme doing tid. churches. Men vi bruger We're ikke doing kirker. days of the week. Vi bruger ugens So dage. now we're connecting 1 and 8. Så nu forbinder vi 1 og So when we der start er 1 og thinking der er about 1 8. and 8, Så når vi forbinder disse to, and we use the days of the week to springboard into another area, og når vi bruger disse ugedage til at we can Som see springbræt. when something's happening here, så kan vi se, at når nogle ting de sker her, this resurrection denne is genopstandelse, connected with a number 1. er det forbindet med tallet 1.
The first day of the week Den første dag i ugen is the 8th day. er den 8. dag. It's not the 8th day of the week, Det er ikke den 8. dag af ugen i ugen, but the 8th day is a day of resurrection. men den 8. dag er dagen af genopstandelse. So, if we turn to Revelation 17, Så hvis vi bladrer over til åbenbaringen 17, in verse 8, vers 8, it talks about a beast that was dead, taler om et bæst, som var a beast that død. was alive, Et that dyr, is dead. som var and that shall resurrect. et dyr, som var død, men genopstod. Just read the first part of the verse. Det første del af verset. Det dyr, som du så, har været og er ikke, og skal opstige af afgrunden og fare bort til So there's fordærvelse. this beast that was alive, is dead, and is going to resurrect out of this pit. Så vi har det dyr, som er død, som vil genopstå op af afgrunden. And it says that people will worship it. Og der står, at mennesker, de vil, And it tells you which people will worship this beast. at det vil tilbede det. The last part of the verse Den sidste del af verset, tells you that the resurrection is still in the future. at genopståelsen stadig er i fremtiden. If you go back to verse 3, Hvis du går tilbage til vers 3, it says that this beast der står, has at 7 dette dyr heads. har 7 hoveder. If we can see that. She's got 7 heads, Kan I se det? 7 hoveder. and if you go back to verse 11, Hvis du går tilbage til vers 11, not verse 11, we'll go to ikke vers verse 11, 9. vi går til vers 9 i stedet for. Tells you what the 7 heads are. Der står, hvad de 7 hoveder er. It says 7 mountains. 7 bjerge står der. Defines what that means. Definerer, hvad det betyder. In verse 10, I vers 10, says there are 7 kings. der står, der er 7 konger. So the 7 heads are 7 kings or kingdoms. 7 konger er 7 hoveder, som er 7 kongeriger. 5 had passed, 5 er dead. faldende. One is døde. alive, En and the er, other is yet to come. en er i live, og en anden er ikke Verse kommet 11 endnu, men says- vil komme. Vers 11 We'll read siger, that. vers 11, og dyret, som var, er en selv den 8. og er af de 7 og far bort til fordærvelse. As soon as you start getting beyond verse 11, the Så snart chapter becomes complex. du kommer til efter vers 11, vil kapitlet blive mere kompleks. But all I want us to see Men alt jeg gerne vil have, vi ser, er in verse 11 vers 11, is that there's a number 8 that's At der er et- introduced. at der er et tal nummer 8, som er produceret. The beast that was Introduceret. alive and is dead, Det dyr, som var i live, when men he døde, resurrects, når han genopstår, he will be the 8th, vil number han være 8. den 8. nummer 8. So the number 8 that's been shown here on the board, Så nummer 8 bliver vist her på bordet, på which is tavlen, a symbol of resurrection, som er symbolet på genopstandelse, is a symbol of when this beast will resurrect er from symbolet its på, death. hvornår dette dyr vil genopstå. And I'm saying Og jeg siger, that happens at det sker here on the first day. her på den første dag. Now, this first day Denne første dag is Sunday. er søndagen. Now, in real life, I virkeligheden Sunday follows the Sabbath, kommer søndagen efter sabbaten. but what is Satan and his agents trying to do? Men hvad er det, som Satan og hans agenter prøver at gøre? They're trying to turn that first day into what day? De prøver at transformere denne dag ind til hvad? Eller til hvad? Into the 7th day. Han prøver at So transformere even den though in til real life they sabbaten, run sequentially, til den 7. dag. Så selvom de kommer efter hinanden, he wants to, in essence,
parallel them. så vil han prøve at Because he stille wants to dem make parallelt this med number hinanden. 7, Satan vil gøre den første dag which til would den be the syvende same as dag, dropping this down here. hvilket vil være det samme som at So parallel you'd 7 og have 1. 7, Så du vil have which nummer was 7, really 1, som i virkeligheden er which 1, would be number 8. som burde være nummer 8. So you have all these things running concurrently. Det er det, Satan prøver at lægge dem over hinanden, selvom det ikke er So rigtigt. it's during the Sunday law, Så det er under the Sunday søndagsloven, Sabbath issue, at er problemet om søndagssabbaten, that this beast will resurrect. at det dyr vil genopstå. You can get all of this Du kan få alt dette from passages as we've just read. fra passager, som vi lige har When you læst. understand the relationship between the week of toil and the day of rest, Når du forstår forbindelsen eller relationen mellem arbejdsugen og how you deal with hviledagen, these 6 days and 1 day, hvordan du tager disse 6 dage og denne ene dag, because you're comparing and contrasting the two, fordi du sammenligner og kontrasterer dem. and then you can compare and contrast the 7th day with the first day. Og derfor vil du sammenligne og kontrastere den første dag Therefore, med den they syvende become dag. the same day. Og derfor bliver de til den samme dag. And we already know the first day is the 8th, Og vi ved allerede, at den første dag er den so you 8. can begin to line them up. Så du kan begynde at sidestille dem. And once you do Sidestille dem. that, Og når du gør det, you can begin to place prophetic events in their correct context. så kan du begynde at placere profetiske begivenheder i den rigtige kontekst. So you know what to do Så, at a certain dispensation. så du ved, hvad du skal gøre i en specifik tidsperiode. Din And therefore you don't make dispensation. mistakes when you see what you read in the newspaper. Og derfor laver du ikke fejl, når du ser, hvad der sker i aviserne. Without understanding the dispensation in which you live, Uden at forstå dispensationen i hvor du lever, hvor i it du becomes lever, impossible så bliver det umuligt to make the right decisions. at lave det rigtige, tage det rigtige valg. That's how we end up dying. Det er sådan, vi ender med at dø. But those decisions can be made correctly Men disse valg kan tages, beslutninger kan tages once you learn rigtigt, how to compare and contrast things. når du lærer at sammenligne og kontrastere ting. When you realize that you're supposed to be resting and working. Når du indser, at du skal arbejde og hvile. We're in the rest period now, Vi er i hvileperioden lige nu, and we're getting ready to do a work, og vi forbereder os til at gøre et arbejde, which is in the Sunday law. som er søndagsloven. Er i But søndagsloven. even that story isn't straightforward, Men selv denne historie er ikke lige til. because if you bring this down to the level that we're discussing in Sister Tessie's presentations, For hvis du tager det ned til det niveau, som Søster Tessum præsenterer, we're already in this time period, så er vi allerede i denne tidsperiode. day of rest, or the 7th day. Den 7. dag, hviledagen. So many of the things that we're expecting to see Så mange af de ting, som vi forventer at se, are already occurring, forekommer have allerede. already occurred. De har allerede They've forekommet. already been initiated. And we're still De er waiting for allerede them blevet to happen, startet. Det er sådan ting, because we're venter not på, sure how stadig these de sker. parables work. vi ved ikke, hvordan disse lignelser fungerer. So I want to summarize. Så jeg vil gerne opsummere. I want us to see Jeg vil gerne have, at vi ser, that parables are a symbol of Christ, the gospel, at lignelser er et symbol på Kristus, på det evige evangelie, prophecy, på profeti, true education. sand uddannelse. It's not only the Sabbath, Det er ikke kun sabbaten, the day of rest, hviledagen, but also the 6 days of work that we do. men det er også de 6 dage, hvor vi arbejder. All of these Alt dette are parables. er lignelser. And I want to leave you with one last thought. Og jeg vil gerne efterlade jer med en sidste tanke. This is on page 33. Dette er på side 37. 33.
7, can't be 7. Christ Object Lesson, Must be around page side 30 or 40. 33.1 i den engelske udgave. 25 was 7.2. We've got 8 pages. No, yeah, it's the same. I'm reading the paragraph. Is there a whole piece missing? How can you jump 8 pages in the English? Tô surpreso de como é que a gente pula 7 páginas. Tem 8 páginas no inglês. 4. Okay, someone will have to investigate that. Lige nu bliver der talt om, hvad cheated sidetal you out of 8 det er på pages. portugisisk. Twenty-five to 33? It's chapter 2. Det er kapitel 2, Now she's going to start talking about parables. så nu vil hun begynde at tale om lignelser. It's the parable of the sower. Lignelsen om såren. Såmanden. I want to read I think it's the 3rd sentence. Jeg vil gerne læse, jeg tror, at det er den tredje The sætning. first one says, by the parable. A primeira diz, pela parábola. Den første siger, Next one says, like a sower in the field. Depois fala. den anden siger, ligesom såmanden. E aí a terceira parábola. Og den næste, det er den And næste his sætning. parable teaching itself was the seed with which the most precious truths of his grace were sown. Og hans lignelseslære i sig selv var det frø med den mest, I want to come back to med that, den mest but I like vigtige the next sandhed sentence. om hans nåde. Because of its simplicity, På grund af the hans parable simplicitet, has not been valued as it should be. på grund af simpliciteten af lignelserne, She blev talks about de this ikke parable værdsat, specifically, blev de ikke værdsat, som de skulle. but I'm saying parables in general. Jeg siger lignelser som They've generelt. not been valued as they should. De bliver ikke værdsat, som de burde. Valorizadas como deveriam. And I want to just go to the last sentence. Jeg vil bare gå til den sidste sætning. He who gave the parable of the tiny seed is the sovereign of heaven. Ham, som gav lignelsen om det lille bitte frø, som er And Herren the i same laws himlen. that govern earthly seed sowing govern the sowing of the seeds of truth. Og de samme love, som gælder for det jordlige frø, Do you remember we som mentioned bliver that before? sået, er de samme love, The som laws that govern the earthly must be the same laws Frøene. that govern the heavenly. er sandheden. Governam o terreno, tem que ser as mesmas leis que governam o celestial. You don't cut stones out of a mountain without hands. Du kan ikke hugge sten ned af et bjerg uden hænder. They have to be cut out with hands. De skal være hugget ud med hænder. For in the spiritual, Derfor er det åndelige, for you to be cut out of a mountain, for at du kan blive hugget ud af et bjerg, hands have to be used to do that work. så skal der være hænder, for at det arbejde kan ske. When you can see that, Når du kan se dette, then you just have to understand what the phrase without means, without så, hands. så skal du blot forstå, hvad sætningen betyder, når der står uden hænder. It does not mean hands are not being used. Det betyder ikke, at der ikke er hænder, der bliver brugt i It's more arbejdet. subtle than that. Det er mere Coming back to our subtilt end det. sentence. Vamos voltar para a nossa frase. If you want to Det næste. sow some seed Hvis du vil så nogle frø into the soil, ind i jorden, you have to do something. så må du gøre noget. You have to force it into the ground some way. Du skal tvinge frøet ned i jorden på en You want to get måde. some food into your stomach. Du skal få noget mad ned i maven. You have to force it through your mouth, Du skal tvinge det through your igennem munden, esophagus. ned igennem into dit your belly. spiserør, ned i din mave. If you want to get the truth, Hvis du gerne vil have sandheden, få sandheden. how do you get the truths into someone's heart? Hvordan får du så sandheden ind i nogens hjerter? It's through parable teaching. Det er gennem lignelseslære. His parable teaching Disse lignelseslære was the seed var frøet, by which the precious truth were put into the heart. O ensino por parábolas era a semente por É meio de- da qual a verdade era lançada no coração. But what were the precious truths? Mas Alle quais disse eram as verdades
They were the parables themselves. Værdifulde sandheder er lignelserne i sig selv. So the parable Så lignelserne is the truth. er sandheden. How do you get that truth into someone? Hvordan får du denne sandhed ind i nogen? You have to use a special method. Du bliver nødt til at bruge en speciel It's called metode, force feeding. som betyder, To make them Tvinge open their nogen til mouth at and you spise. put the food into du them. åbner deres mund og putter maden ind i deres mund. The biblical definition of that, Den bibelske definition af det er, as we're just reading, er det, som vi is læser, parable teaching. er lignelseslære. The very mechanism, the technique of parable teaching is how you get the truth in Det er selve mekanikken om, hvordan du får sandheden ind. and what's the truth that you're trying to get into them. Og hvad er sandheden, som vi prøver at få ind i dem, ind i It's not mennesket? some abstract thing Det er ikke nogen abstrakte ting, like Jesus loves you. som at Jesus Not elsker that, is dig. it? Det er ikke det vel. It's that if you sow a seed into the ground, it will grow into a beautiful plant. Hvis du planter et frø i jorden, så vil det gro til en smuk The plante. truth itself is the parable. A verdade em si é a palavra. Sandheden sig And it can selv never er enter into lignelsen. you E ela jamais Den skal, em você, unless you give it as the ind i dig. parable. a menos que você a og du skal entregue como uma parábola. spise den som The en reason why lignelse. that's significant, Du skal spise den som if en you start trying lignelse. to teach people Og grund til, at det er, that there was a Hebrew man 2,000 years ago that loves you, nogen, der er en hebraisk mand, som elsker dig for mange år it doesn't siden. have the ability to penetrate into your heart. Den her sandhed har ikke evnen til Neither at is it trænge the igennem truth. i dit hjerte, og heller er det What you're sandheden. required to do Det, som der er nødvendigt, at du gør, is to teach about this Hebrew man er at lære om denne hebraiske using mand parables, ved at bruge what we would lignelser. call Vi vil kalde shadows or skygger, symbols eller symboler, or types. eller typer. That's how you have to teach this person. Det er, hvordan du skal lære denne person. And when you teach him Undervise denne that way, person. Og når du underviser ham på denne måde, using these parables, ved brug af lignelser, they'll find their way into the heart. så vil lignelserne finde They vej will ind til settle and hjertet, blossom. og de vil plante sig, de vil blive plantet We actually og just have the whole gospel message the spire. wrong way round, upside down, inside out. vi har vendt hele det evige evangelie på hovedet ind og op og ned, That ind was og too ud. quick. Hvis det var It's just for, wrong. hvis det var for hurtigt sagt, så er det hele You forkert. can't be teaching Você não pode estar ensinando the spiritual. o Det espiritual. spirituelle, It det doesn't åndelige, work. It was never designed to work. It's Det- impossible. det åndelige, det har aldrig nogensinde været designet til at virke. Det er You have to umuligt. teach Christ Du skal lære undervise om using Kristus parables. ved brug af lignelser. Lad os bede. Heavenly Father, Himmelske Far, if we don't understand hvis vi ikke forstår, that the stories we read at historierne, vi læser, are parables er lignelser, designed to teach us designet til at undervise os, spiritual truths åndelige that sandheder, could never be understood som aldrig kan forstås, if we were just given the spiritual. hvis vi bare bruger det åndelige. Help us to see this, Hjælp os til at kunne se dette, to experience it, for at vi and kan more than erfare that, det. Og mere end det. help us to understand Hjælp os til at forstå, once we accept that principle, at så snart vi accepterer denne sandhed, what the parables themselves teach us. hvad lignelserne i sig selv lærer os. We know we can't go into stories Vi ved, at vi ikke kan gå ind i historier, that deal with fornication and adultery som handler om utroskab og and expect to urenheder, make any sense of those things og forvente, at vi får nogen som helst, without realizing mening that ud they're af det. parables. uden at vi indser, at dette er lignelser. Please guide and direct us Jeg beder, at du må vejlede os, og into a deeper and more filling experience, du må vejlede os ind i en dybere a better erfaring. appreciation of your word. Uma melhor Jeg apreciação. takker dig for Help each of us hjælp hver to en af turn os these dead letters til at transformere disse into the døde living breve word ind til by et eating this book levende ord ved at spise and levende becoming this breve book. ved at spise dette ord In Jesus' name. i Jesus navn. Amen.